Walang Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtalinaad ka asibibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapot abiyagan na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asun nata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Girl, I need you. I need your love. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot ka na kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines, ti umuna paset ti makalawa sa pakasalitaan anapauluan. Maris Tibia. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Anya ti kunam? San ka pa lang ang makaturpos? Gaputa talo nga subject ti nakabagsakan? Ay mangibabain ka talaga, Manuel. Saan mula ang matultulad ni Richmond akabsat mo? Talaga ang masirib ni Manong Richmond, Mama. Adula amin nga bagbagam. No talaga napasnak ti panagadal mo. Mabalugam mat ngamin. Sa anak ko ni ang makibarbarkada. Kinapudno na, awan ti ato agagayam ko. Talaga anak kapin ti utak ko. Na yung pagtaklo na matalaga, anak apso ti utek mo. Manong Richmond? Agsaysayang kayo lang iti kwarta, Mama. Isasan yun to na pagtuluyan nga gadal. Ay sana mabalin. Diyak kayat ti maibabain. Siyak ti may sa kabaknangan ang negosyante. Mabigbig ti pamilya tayo. Idinto nga damot adi nakaadal kada kayo nga kakabsat. Nurse ni Fanny di Amerika. Chemist ni Rufilia iti dakkel a kumpanya di Australia. Idinto amay san nga state prosecutor ni Manong mo a Dismond ijay Hawaii. Apay, sanyo pa lang nga maklon na ni Manuel ti mangibabain kada tayo, Mama. Aklo na kasyak tinay-dumduma kada kayo kakabsat ko, Manong Richmond. Pasensya kayo ni tipan ang ibabain ko kada kayo. Noon niya ti desisyon ni Mama, awan babalin ko. Si Papa kong babaak nagtulnog. Katanya tikat mo asawan, Manuel? Ay sana mabalin. Diyak ipalubos nga babainak. Ngayon niya nga ro ti mabalin ko, Mama. Kaslasan ka lalaki. No kuman namin adu ka na bastad kadagiti nar-aram mo. Apay, ipalubos mo di ka makaasawa. Ngam no siya, awan pa iti babae ajak na parukma. Nanubiak pa iti balasang ni sigod ag gobernador. Kanaagaw ko ti chicks ni Judge Valderrama. Sumray ka ko ni ti kwartok. Panawan kayon kini Manong Richmond, Mama. Mabitlan. Kasapulan ang makaturpos kay ti kurso. Nunas kanyag baliw ka manan ni ti kurso. Aramidam.
Amoy lang aruda na nakapsot ti utek ni Manuel, mama. Ipilit yung pa lang ang masapo lang makaturpos. Ha! Mama, ang mga nusanyumot nga anak. Masirib ka, Richmond. Saan ka ngagpampanunot? Mama, saan ko amaklon day tanging bagayo? Ad-adda pa yajak magustuhan timbagam. Anya ti pagkit-kita am kanyak. Day di pa pang mula ang ti lalaki ti biyag ko. Di kayat ko asawan, mama. Ang mga no inampun nyo lang ni Manuel. Ibagayo lang ang tipod no. Ni, anya aya day ta sasawam? Saan mi agalad day di pa pang mo tagtarakon iti saan mi akap kapin ano? No di min tupay talyawon dagiti nakurapay akabagyan mi. Anya nga ro ti alaan tumanan na kurso ni Manuel. Di yo ibaga mga alay ti kinamekaniko when cosmetology. Katanya ti katawaam. Ad-addan ama ibaba inak. Nagtungpal ang mekaniko ti kabsat mo. Kansan abakla ni Manuel? Makamu kayo manlangin. Sana ni Manuel ti pagsayanga kiti oras ko. Pagustak la ko man ti awis dagiti kagayam ko. Oh, ada ko madaray kapaskan. Ngam, dakas mo tadamag tinasang putak. Naimbag na nakasangkot ka na anak ko. Apay ngamin ang arabyan ka. Kat na agtud-tudo. Nagsardang ti tudoy tayo agur urayak itilugan ko tatang. Masansangag overtime at tapno makorno iti panagtuloy ko iti panagadal ko tatang. Sa anak ko man ako rapay nga amam. Matulungan ka kumamot iti panagadal mo anak ko. Gam kasano, nabagyumot dagiti pagay iti napalabas sa panagtatalon. Saan kayo kumano ni Dayan iti dayta abama? Uray ta ubingak pa'y tatang. Makaturpusak tumatlaang. Paring addanton gasat ko agtalon. Ay, makipagpakaasyak ken Engineer Guillermo nga alaan na nagtrabaho iti construction na. Tatang, manangasin niya po Diyos. Nalawag anang ko tinagsaritaan na manong Richmond kan mama. Nasair tiritnak. Araramidok mat amin akabailak. Ngam talaga anak kapo iti utak ko. Wano. Talaga nga ampunak laeng. Naoyong ni mama kanyak. Idildilig na kadagiti kakabsat ko. Anya nga ta tinasaya at nga aramitek. No damagat to napudno nga ampunak laeng. Ang mga no pagsasawan. Kas kada pagpupungtutan taklaeng. Girl, I need you. I need your love. Mama, masapa kayo sa akin di amapan mga opisina Agam saan sa pa yung matanak rin ni Manong Richmond. Uray maladaw ka mga opisina. Awan ti problema. Mama, Imay kanon nila kay Dalmasyo di Kalman. Sanak anadan. Agsubli ka no ita kat rayak sabay mapanak kay opisina. Anyang orti plano mita. Diyak mo no, sumrakak mama. Imbagada kami nabaliwak tag eksamen, kan mang tadak iti project. Saan lata ang makakamakam dagiti gradok. Tapno kwalipikado ang agturpos. Saan ka mauawatan at talaga? Kat anya ti planom?
Amok na agungat kayo na saan ka makaturpos. Pasensya kayo, na ibabain kayo. Ba nag-ajak maklon? Ikang kapay iti sa bali agundaway. Nunas ken nga agbaliw ka iti kursum. Ngam no kaskas di asaan ka makaturpos? Ha, ladingitag. Nasaysayat no pumanaw ka langan dito balay. Laksiton dak nga anak. Kasta. Saan mo nasaludsudin day ta kanyak? Tandaan nam ti kunak. No pilyam ti pumanaw, siguraduam nga into nagsubli ka. Kat maipagpanakal kan. Ne, adan sa tao, mama. Ne, ang mga nuni dalmasyo day jayan. Ay nagsapan, ay bayam. Ti katulong ti mangilukat iti ruangan. Ala, ituloy mo ti mangan. Ay, naimbaga bigat yo, Sir Manuel. Adda ka din ni mamang mo. Ama, napagsaritaan da kayo bayat amang mangan kami. Imay kayo kano idikalman? Sige, dumanon kayo Ay, akiamanak barok. Namigat kayo ka din? Ay, nagkapeak, sakbay nga imayak dito balayo, sir. Narwama ko na masapang agkape, sakbay asumalog ak iti talon. Ada ka di problema kadag iti talon? Ay, dajay, banggapon nga agdawa dagiti paagay, agdapay dagiti sumagmamano ang maabunuan. Iso mangibagaak ko maiti igatang iti abono, tapno maabunuan dagiti saan pay nalpas, sir. Naimbagtasan yung inong tanda di alakay, mama. Apay nga dapay lang masapul maabunuan. Nagigiddan ko mati panagrap na. Tangkig kanuday jay kat nagparikutan na ti pangawidan na iti danom. Agtungro lang arudan. Diyak mawawatan da kita balikas. Anya ko mga mintamok, iti panagtalon. Ti kayat na asawan day ta, nangat nga tum kadag iti kaabay na akinalang. Basta, ay ni man manmil kiti ti pagsaritaan tayo. Anya ti plano yung kinkwana? Mabalin ko abayadan ti grado na. Tapno makaturpos matlaan. Ngam awan tumutla ti Serbina. Talaga. Awan Serbina ang nakaturpos. Nawan ti amuna. Kinasarita ka na yung bagit ay bigat. Inikka ko ni ti ultimatum. Nawayan no kayat nabaliwan ti kursuna. Ngam no saan lata makaturpos. Agtalaw langan ije balay. Magustuak na itang bagayo Diyak magustuan ti panang katawam kanya. Pagtalawag, ngaminto nagsubli, masapul nga addan maipagpanakal na kanyak. Anya? Ay ngam ti pampanunuto kabayatan na bakasyon, ay abak nagtrabaho dito opisina. Katanya tamo na nga ramidan dito opisina. Kumpurme, barang adda maadal na dito opisina. Kat mamiris nanas kan ngay karigatan na ti makaturpos. Inggatang ko adagos iti abono kon pestisidyo tinabulod ko ken ni Mrs. Madrid. Kam saan mi nagtulagan no bayada kuno anya. Awan samot ti malibre iti dayjay abakot. Jakla na panunot nga inikan kayo lakuman iti gatang yung iti abono kan pestisidyo. Rona, jak kayat amaksayan ti urnong mo. Uray tanalabon ti apit iti kunak. Ay, namsak tinaawa dagiti pagay. Dahil lang nalawa apaset ti talon ti saan pa'y anaraupan. Ay, sapay ko mga rod takas tatatang. Adano ko makaanay kanan tayo aging ga iti sumarunumanon apanagapit. Ay, kabaring addan tumainayon ko iti urnong mo. Ay, naragsakak no makaturpos ka anak ko. Ay, para kada tayo ti baligik tatang. Uray, sumardeng kayo nito nga agtalon.
Saan ko la kumakayat at dilawan ti trabaho, tamo kamasahir ka. Nga mada na panunot ko at trabaho diti opisina. Tapno oray saan ka nagtuloy nga agadal. Sayang lang ti kastosan. Manong Richmond, Pagbalinin ka lang na mensahero ti kumpanya. Oray sa dino ti pangibaonakin ka. Amo mo tagmaniyosan ka di? At damot lugan, apagluganan. Girl, I need you. I need your love. Asimmer kayo diti kwartok, mama. Adda ka din na patag nga ibagayo kanya. Saan ko nasangot ti may di opisina? Ado tinasikasok ang nagmalam. Oh, kumusta ti umanangal daw apa nagtrabaho mo iti kumpanya? Narigat at talaga tinakapoy ti panunot na. Diyak kabalan ti agtrabaho iti kumpanya. Saan nakakaskin ni Manong Richmond na masirib? Kasta talaga, tasan kamot ang nakaturpos? Saan nakaanos ni Manong Richmond ang isuro kanyak? Iso pinagbalin naklangan na driver kan mensahero. Tinapatag, at da maitulong mo iti kumpanya. Makasursuro kan tumot lang. Mama, diyak kayat ti agbalin ang nakakaasi. Iso nga ikarigatak ti makaturpos. Day tati kayat ko amang ganken ka, Manuel. Masapul atak diram day ta ngayong bagam. Aramidak no anya ti kabaalak, mama. Ngem no bilang mapaayak manen. Pumanawak dito balay, akas ko nayo. Ay, makamuka. Naragsa ka na itiin karim itay, nga ikarigatam ti makaadal. Sa kalpasan na. Day tamanen ti ibagbagam. Dagito'y ka di aminan ti naapityo iti taltalunan nyo? Ne, nawadwad ti apityo ita. Ay, wala na ko. Masapul ang nabilag ti ipan ko apagabang kan Mrs. Madrid. Ah, no awan ko matrabaho. Tulungan kayo nga agbilag. Agtrabaho ak lang arudan iti Sabado. Kasapulan nga overtime ak. Iti malam ti Biyernes. Ay, siya akong ti makaamo. Amo mo tasipod kinaubing mo. Saan ka pinasalog iyatalon? Ngamgaputa kayat ko ti agadal tatang. Masapul nga agtrabaho Wala na ko. Katsapay ko ma. Taadan tumot lat pagpatinggaan. Daytoy apa nagregrigat tayo. Anya kamatan. Uray pa nagmaniho, di mo pa'y kabisado. Dandanitay na disgrasya ka na, mama. Ay. Kakaiso na makilugan na kada kayo, kastoy pa'y tinapasamak. Mama, Manong Richmond, pasensya kay Lakuman. Diyak na siputan ti kala at may magaw iti linya. Yung paglakid din ta nakabig ko ti manibela. Desperado kan sa amatan. Huh? No kahit mo ti matay, saan na kaming iramraman? Manong Richmond. Saan mo pagungtan ti kabsat mo? Kat madamang agmanmaniho. Ipaigid mo ti kotseta siya akong tagmaniho. Akon pulos ambom. Kung gayam. Kano gayam ngagpagapas na iti katalunan tayo. Tasi kalangan ti mapan mangala iti apit. Nakapagapasan nila kay Dalmas. Madama ti panagbilag na. Sa umay to agapang. At data, Manong Richmond, na ipaigid kong tilugan. Sige, agsinukat ta nga ruden. Tasikan ti agmaneho.
magmamanulangan ngal daw. Panagsasarap iti klase. Ay, nagpakada kini boss adyak sumrak inton bigat. Ta agin rolak. Ay, naimbaglaingin ta na ira na anangin na ti preso ti Eric. Pabayok to ti daduma ta ilakok abagas nang giningina. Tinapintas adamag tatang. Ikan na kano ni boss iti trabaho kay opisina iti oras amasangok. Saan ka nga ta amarigatan? Ay, saan tatang? Ano sak Numabalin, jak kumakayat nga agsardang agadal. Aging ga iti makaturpusak. Ay, anak ikarigatak ti tumulong ken ka, anak ko. Nubaliwak ti korsok. Ad-adda mabayag ti panagturpos ko. Ngem talaga amarigata na kiti agda nga korsok. Mariribukan ak lang arod. Nung at ang talawak lang ni Jibalay, kat makaamon no anya ti pagtungpalak. Sorry. Jak ing gagara ti pan nakadalapos ko ken ka. Sa balimot ngamin tikit kita. Nasaktan ka kadimis. Manong awan anyaman na. Nagpintasen. Naamo ti rupa na ken adda kalid na. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak, papagayam padaanan ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan a napauluhan. Maris ti biag. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Isursurat ni Delphine Dumayas, manipo diti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagod kada kayo ti number 1 and most trusted source of news and information. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.